ओम शांति 13 अगस्ट 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे जोग द्वारा तत्वगुड़ी को पवित्र करिबार सेवा कर कारण पांच तत्व पवित्र हेबा परे ही देवता माने एही सृष्टि रे पाद रखिबे। जोग द्वारा तत्वगुड़ी को पवित्र करिबार सेवा कर कारण पांच तत्व पवित्र हेबा परे ही देवता माने एही सृष्टि रे पाद रखिबे। प्रश्न तुमर नुआ राजधानी रे कौनसी प्रकार अशांति होई परिबो नाही काहेकि तुमर नुआ राजधानी रे कौनसी प्रकार अशांति होई परिबो नाही काहेकि उत्तर एक रे काहेकि सेही राजत्व तुम मानकु स्वयं बाबांक द्वारा उत्तराधिकारी हिसाब रे मिलिछि। दुई रे वरदाता बाबा तुम मानकु एबे ही वरदान अर्थात संपत्ति देई देउछंती जेउ कारणरु सेठारे अशांति सृष्टि होई परिबो नाही। जेते बेले तुमे माने बाबांकर संतान हेउछ सेते बेले तांको ठारु सारा संपत्ति नै जाउछ। ओम शांति पिला माने जानी छंती जहांकर आमे संतान अटंती तांकु सत्य परमात्मा कुहा जाए सेथि पाई तुम मानकु परमात्मांकर संतान कुहा जाए। सत्य उपरे पांचोटी कथा अछि। सत्य मार्गरे अर्जित भोजन खाओ, सत्य मार्गरे अर्जित धनर पोशाक पिंध। जदिओ एहा मनुष्य मानक द्वारा लेखा होईछि किंतु एकथा बाबा आसी बुझाउछंती पिला माने जानी छंती सबुठार उच्च बाबा ही अटंती जहांकर बहुत महिमा करा जाउछि जहांकु रचयिता मध्य कुहा जाउछि। प्रथमे पिला मानकर रचना करूछंती तुमे माने समस्ते बाबांकर संतान अटना सबु आत्मा बाबांक साथी रे रुहंती ताकू बाबांक मिठा घर कुहा जाए। एही दुनिया आमर घर नुही पिला मानकु जणा अछि जे सिए हेउछंती आमर सबुठारु मिठा बाबा। शांतिधाम हेउछि आमर मिठा घर पुणी सत्यजुग मध्य मिठा घर अटे काहेकिना सेठारे प्रत्येक घरे शांति रही थाए। एठारे घरे लौकिक माता पितांक पाखरे मध्य अशांति रे रहुछंती एवं सारा दुनिया रे मध्य अशांति रहिछि। सेठारे तो घरे घरे शांति अर्थात सारा दुनिया रे शांति थाए। सत्य जुग को नुआ छोट दुनिया कहिबा। एही पुराना दुनिया देख केते बड़। सत्य जुग रे सुख शांति रहिछि सेठारे मारपीट हुए नाही काहेकिना बेहद बाबांक ठारु शांतिर संपत्ति मिलिछि। गुरु गोसाई माने तो पुत्रवान भव आयुष्मान भव कही आशीर्वाद देइथांती। एहा कोनोसी नुआ आशीर्वाद नुही बाबांक ठारु तो आपे आपे संपत्ति मिल जाउछि। एबे बाबा तुमर स्मृति जगाइछंती भक्ति मार्गरे जेतेबेले दुखर दुनिया होई जाए सेतेबेले सबु धर्मर आत्मा माने पारलौकिक पितांको मने पकांती। एहा हेउछि पतित पुराना दुनिया। नुआ दुनिया रे सुख थाए सेठारे अशांतिर नाम ही न थाए। एबे तुम मानकु तो पवित्र गुणवान हेबार अछि नचेत बहुत दंड भोगिबाकू पड़िबो। हिसाब किताब चुक्त कराइबा पाई बाबांक साथीरे धर्मराज मध्य अछंती। सभा बसुछि ना पापर दंड तो निश्चित मिलिबो। जेउ माने भल भावरे परिश्रम करूछंती सेमाने कोन दंड भोगिबे। पापर दंड मिली थाए जाहाकू कर्म भोग कुहा जाए। एहा तो पर राज्य अर्थात रावण राज्य। एठारे असरंती दुख रहिछि राम राज्य रे अपार सुख थाए। तुमे तो बहुतुंकु बुझाउछ पुणी सेथिरु केही तुरंत बुझी जाउछंती
ଏବଂ ଆଉ କେହି ବିଳମ୍ବରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଯିଏ କମ୍ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଭାବିନିଅ ଯେ ଇଏ ଭକ୍ତି ବିଳମ୍ବରେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ଆରମ୍ଭରୁ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ବୁଝିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଯିବାର ଅଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ମିଠା ଘରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ଧାମରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସାଇଲେନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ନୀରବତାର ଦୁନିଆ, ମୁଭି ଅର୍ଥାତ୍ ଇଙ୍ଗିତର ଦୁନିଆ ଏବଂ ଟକି ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦର ଦୁନିଆ ଅଛି ନା? ପିଲାମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ଯାଇ ଫେରିବା ପରେ ସେଠାକାର କଥା ଶୁଣାନ୍ତି ଯେ ସେଠାରେ ଇସାରାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାସ୍, ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ବାବା ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶରୀର ଭିତରେ ନିରାକାର ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ସ୍ନେହ ଏକମାତ୍ର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଛି। ଶରୀର ତ ସବୁ ପତିତ ଅଟେ, ତେଣୁ ପତିତ ଶରୀର ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଯଦିଓ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ତ ପତିତ ଅଟେ। ପତିତ ଦୁନିଆରେ ଶରୀର ପବିତ୍ର ହୁଏ ହିଁ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ ତ ଏହିଠାରେ ହିଁ ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି। ତେବେ ଯାଇ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀରର ବିନାଶ ହେବ। ଆତ୍ମା ତ ଅବିନାଶୀ। ଆତ୍ମାର କାମ ହେଉଛି ବେହଦ୍ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପବିତ୍ର ହେବା। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର, ତେଣୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ମିଳିବା ଦରକାର। ତାହା ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ମିଳିବ। ଆତ୍ମାକୁ ଏକମାତ୍ର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯୋଗ ଲଗାଇ ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି। ବାସ୍, ଏହି ପତିତ ଶରୀରକୁ ତ ଟିକିଏ ବି ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିରେ ମନେ ପକାଇବାର ନାହିଁ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା ବୁଝିବାର କଥା ନା, ତୁମେମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଳିଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମୋହ ରଖିଛ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ପବିତ୍ର ଥାଏ। ସେଠାରେ କେହି ବିକାରର ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା କିମ୍ବା ଶରୀର ବିକାରୀ ହେବ। ବଲ୍ଲଭାଚାରୀମାନେ ନିଜ ଶରୀରକୁ କାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ନିର୍ବିକାରୀ ପବିତ୍ର ହୋଇନଥାଏ। ତାହା ତ ଗୋଟିଏ ପନ୍ଥ ଅଟେ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚ କୁଳର ମନେ କରନ୍ତି, ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏକଥା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ବିକାରୀ ଅପବିତ୍ର ଅଟୁ। ଶରୀର ତ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରୁ ଜାତ ହୋଇଛି। ଏସବୁ କଥା ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ଶରୀର ସେତେବେଳେ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଦେବତାମାନେ ପତିତ ଶରୀରରେ ପତିତ ଭୂମିରେ ପାଦ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ପାଦ ରଖନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପତିତ ଦୁନିଆ। ଆତ୍ମା ପାରଲୌକିକ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାରୀରିକ ପିତା, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଶରୀରୀ ପିତା। ସମସ୍ତେ ଅଶରୀରୀ ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏଭଳି ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ବିନା ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତମପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ବି ସମସ୍ତେ ସେହି ପିତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି, ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି। ଏହି କଥାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଭୁଲର ସଂଶୋଧନ ବାବା ଆସି କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ଗୋଟିଏ ହିଁ ମନ୍ମନା ଭବର ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି।
पुणी तार अर्थ बुझाउछन्ति जे निजको आत्मा निश्चय करी बाबा को मने पकाओ। बास एही निशा लागी रहू जहा फलरे तुमे पवित्र होई परिबो। देवता माने पवित्र अटंती। एबे बाबा आसी पुणी थरे सेही भली पवित्र करूछन्ति। बाबा तो लक्ष्य एवं उद्देश्य सम्मुखरे रखिछन्ति। तेबे जिए मूर्तिकार अटंती मनुष्यर चेहरा देखि तुरंत मूर्ति तैयारी करि दियंती। सेही मूर्ति एपरि लागे जेपरि जीवंत रूपरे सम्मुखरे बसिछन्ति। ताहा तो जड़ मूर्ति अटे। एठारे बाबा तुमको कहुछन्ति तुमको एही भली चैतन्य लक्ष्मी नारायण हेबार अछि। तेबे किपरि हेबो? मनुष्यरु देवता तुमे एही पाठ पढ़ा द्वारा एवं पवित्रता द्वारा होई परिबो। एहा मनुष्यरु देवता हेबार विद्यालय अटे। सेमाने जे मूर्ति आदि तैयारी करूछन्ति ताहाको आर्ट कुहा जाए। सेमाने अबिकल चेहरा तैयारी करूछन्ति किंतु एठारे अबिकल तो होई परिबो नाही। एहा तो जड़ चित्र अटे। सेठारे तो तुमे माने चैतन्य रूपरे रहिबो ना। पांच तत्वर चैतन्य शरीर हेबो। एठारे एही जड़ चित्र मनुष्य मानक द्वारा निर्मित होईछि। देवतांक चेहरा भली अबिकल तो तैयारी करि परिबे नाही। काहेकि ना तांकर फोटो एठारे नाही। सिए तो कहिबे मु एभली साक्षात्कार कली। तार चित्र ना निजे तैयारी करि परिबे ना आउ केही तैयारी करि परिबे। निजे एही भली सेतेबेले हेबे जेतेबेले बाबांक निकटरू संपूर्ण ज्ञान नहीं निजको भरपूर करिबे। तेबे जाई अबिकल कल्प पूर्व भली हेबे। देख एहा कि भली नियतिर आश्चर्यजनक ड्रामा अटे। बाबा बसी तुमको एही नियतिर कथा बुझाउछन्ति। मनुष्यंकर तो एही कथा विचार रे ही न थाए। सेमाने देवी देवतांक मूर्ति सम्मुखरे जाई मुंडिया मारंती। भाबंती एमाने एठारे राजत्व करी जाइछन्ति किंतु केबे ए कथा जणा नाही। पुणी सेमाने केबे आसीबे कौन करिबे ए कथा मध्य जणा नाही। तुमे जानिछ जेउ माने सूर्यवंशी चंद्रवंशी होई जाइछन्ति सेमाने एही ज्ञान आधार रे पुणी थरे सेही भली निश्चित हेबे। एहा आश्चर्यर कथा ना। तेणु एबे बाबा बुझाउछन्ति तुमे एभली पुरुषार्थ करिबा द्वारा मनुष्यरु देवता होइछिबो। चाली चलन एपरि हेबो जेपरि सत्य जुग त्रेता जुगरे थिला। एहा केते आश्चर्यजनक ज्ञान अटे। एही ज्ञान बुद्धिरे सेतेबेले रहिबो जेतेबेले हृदय स्वच्छ होइछिबो। समस्तंक बुद्धिरे तो एही ज्ञान रही परिबो नाही। एथिपाई परिश्रम दरकार। बिना परिश्रम रे फल तो मिली परिबो नाही। बाबा तो तुमको पुरुषार्थ कराई चलीछन्ति। जदिओ सबु किछि ड्रामा अनुसारे हेउछि किंतु पुरुषार्थ तो करिबाकु हेबो। एमिति कोन खाली रे बसी जिबा आउ कहिबा ड्रामा रे जदि थिबो तेबे आम द्वारा पुरुषार्थ हेबो। एभली जंगली विचार करिबा वाला मध्य बहुत अछन्ति। कहन्ति जदि मोर भाग्य रे थिबो तेबे पुरुषार्थ निश्चित हेबो। आरे पुरुषार्थ तो तुम निजको करिबाकु हेबो। पुरुषार्थ परे प्रारब्ध मिली थाए। मनुष्य पचारुछन्ति जे पुरुषार्थ बड़ ना प्रारब्ध बड़। तेबे बड़ तो प्रारब्ध अटे किंतु पुरुषार्थ को आगरे रखा जाए कारण ताहा द्वारा प्रारब्ध मिली थाए। प्रत्येक मनुष्य को तार पुरुषार्थ द्वारा ही सब किछि मिली थाए। केही केही एभली पत्थर बुद्धि होई जाउछन्ति जहाँकि एहार ओलटा अर्थ भाबी नेउछन्ति। तेणु एथिरु जणा जाए जे प्रारब्ध तांकर भाग्य नाही। पूरा निराश होई जाउछन्ति। एठारे बाबा पिला मानकु केते पुरुषार्थ कराउछन्ति। राति दिन बुझाई चलीछन्ति। तेणु निजर चरित्र निश्चित सुधारिबाकु हेबो। पवित्रता हेउछि प्रथम नंबर चरित्र। देवता माने तो पवित्र अटंती। पुणी जेतेबेले तळकु खसी जाउछन्ति चरित्र बिगिड़ी जिबा द्वारा संपूर्ण पतित होई जाउछन्ति। तुमे जानिछ आमर
ଏକ ନମ୍ବର ଗ୍ରେଡର ଚରିତ୍ର ଥିଲା, ପୁଣି ଏବେ ଏକଦମ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛି। ତେବେ ସବୁର ଆଧାର ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା। ଏଥିରେ ହିଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ଆଖି ବହୁତ ଧୋକା ଦେଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ଆଖି ଧୋକା ଦିଏ ହିଁ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ରିଲିଜନ୍ ଇଜ୍ ମାଇଟ୍ ବା ଧର୍ମକୁ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବାବା ହିଁ ଆସି ଏହି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସବୁକିଛି ଆତ୍ମା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ କରୁଛି। ସେହି ପିତା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କଠାରୁ ୟାଙ୍କର ମହିମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ତେଣୁ ଏଭଳି ପିତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମନେ ନ ପକାଇବା? ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବୀଜ ରୂପ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ସିଏ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ବୀଜ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ଜଣାଥିବ ନା? କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆର ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ଜଡ଼ ବୀଜ। ସେଥିରେ ଆତ୍ମା ଜଡ଼ ରୂପରେ ଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ଚୈତନ୍ୟ ଅଟେ। ଚୈତନ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଏ। ବୃକ୍ଷ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୁଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସେଥିରେ ଆତ୍ମା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିପାରେ ନାହିଁ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦେଖ କେତେ ମହିମା ରହିଛି। ସିଏ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଏହି ମହିମା ଆତ୍ମାର ନୁହେଁ, ପରମ ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର। ଏହି ମହିମା ଗାୟନ କରାଯାଏ। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା। ପରମ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁପ୍ରିମ୍। ତାଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗାୟନ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ମହିମା ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇ ଚାଲିଛି, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମେ ବୁଦ୍ଧି ସତୋ ପ୍ରଧାନ ଥିଲା, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ରଜଃ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏସବୁ କଥା ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଆସି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସବୁ ସତ୍ୟ ଥିଲା, ସତ୍ୟ ହିଁ ରହିବ। କେତେ ଭଲ ଭଲ ହିତବାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ତ ଏତେ ପତିତ ନଥିଲେ। ପଛରେ ଆସିଲା ବାଲା ଏତେ ପତିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାରତବାସୀ ହିଁ ବହୁତ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲେ, ପୁଣି ସେମାନେ ହିଁ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଶେଷ ସମୟରେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ନା ଏତେ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେଉଛନ୍ତି, ନା ଏତେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛନ୍ତି, ନା ବହୁତ ସୁଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତମ ପ୍ରଧାନ ବୁଦ୍ଧି କେଉଁମାନଙ୍କର ହେଉଛି? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେବତା ଥିଲେ। ସେହିମାନେ ହିଁ ସବୁ ଧର୍ମଠାରୁ ଅଧିକ ତଳକୁ ଖସିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସମସ୍ତେ ଭାରତର ମହିମା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅଟେ ନା। ଯଦି ବିଚାର କରାଯିବ, ତେବେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବହୁତ ତଳକୁ ଖସିଯାଇଛି। ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ପତନ ଭାରତରେ ହିଁ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ହେଉଛି। ଏସବୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସୁଖ ଭୋଗିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏବେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଗଲେ। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି 4ଟି ଧର୍ମ: ଦୈବୀ ଧର୍ମ, ଇସଲାମ ଧର୍ମ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ। ବାକି ଆଉ ସବୁ ଧର୍ମ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଲା। ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କେଉଁ ଧର୍ମର ଅଟୁ। ଧର୍ମକୁ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ ଧର୍ମକୁ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଆଦି ସନାତନ ଧର୍ମ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଚାଲାକ ଚତୁର ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କର ନିଜ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ଭାରତ କ'ଣ ଥିଲା, ଏବେ ଦେଖ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତୁମେ କ'ଣ ଥିଲ?
सारा इतिहास बसी बुझाउछंती तुमे माने पूर्वरु देवता थिल, अधाकल्प राज्य करिल, पुणी अधाकल्प परे रावण राज्य रे आसी तुमे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होईगल। एबे पुणी तुमे दैवी संप्रदायर हेउछ। भगवान वाच बाबा कल्प कल्प पिला मानकु बुझाई ईश्वरीय संप्रदायर कराउछंती। अच्छा मीठा मीठा शिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते, आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, निजर आंतरिक स्वच्छता द्वारा बाबांकर चमत्कार ज्ञान को जीवन रे धारण करिबाकु हेबो। पुरुषार्थ आधार रे निजर उच्च प्रारब्ध जमा करिबाकु हेबो। ड्रामा बोली कही अटकी जीवार नाही। निजर आंतरिक स्वच्छता द्वारा बाबांकर चमत्कार ज्ञान को जीवन रे धारण करिबाकु हेबो। पुरुषार्थ आधार रे निजर उच्च प्रारब्ध जमा करिबाकु हेबो। ड्रामा बोली कही अटकी जीवार नाही। 2 नंबर पॉइंट, रावण राज्य रे विकारी दृष्टिर धोकारु रक्षा पाइबा पाई ज्ञानर तृतीय नेत्र द्वारा देखिबार चरित्र को ही धारण करिबाकु हेबो। रावण राज्य रे विकारी दृष्टिर धोकारु रक्षा पाइबा पाई ज्ञानर तृतीय नेत्र द्वारा देखिबार चरित्र को ही धारण करिबाकु हेबो। वरदान, ब्राह्मण जन्मर जातक को जानी सर्वदा खुशी रे रहुथिबा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। ब्राह्मण जन्मर जातक को जानी सर्वदा खुशी रे रहुथिबा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। ब्राह्मण जीवन नुआ जीवन अटे। ब्राह्मण आत्मा सृष्टिर आदि समय रे देवी देवता अटंती एवं वर्तमान ब्रह्मा कुमार कुमारी अटंती। ब्राह्मण मानकर जातकरे तीनोटी जाक काल भलरु भल अटे। जहा होई जाइछि ताहा मध्य भल, एबे जहा हेउछि ताहा आहुरी भल एवं आगकु जहा भी हेबो ताहा बहुत बहुत भल हेबो। कारण ब्राह्मण जीवन रे जन्मपत्री बा जातकरे सबु समय पाई भल ही भल एहार ग्यारेंटी अछि। तेणु सर्वदा एही खुशी रे रुह जे स्वयं भाग्य विधाता बाबा मोर भाग्यर रेखा टाणी देइछंती एवं मोते निजर करि नेइछंती। स्लोगान, जदि एकरस स्थितिर अनुभव करिबाकु चाहुछ तेबे एकमात्र बाबांक ठारू सर्व संबंधर रस अनुभव कर। जदि एकरस स्थितिर अनुभव करिबाकु चाहुछ तेबे एकमात्र बाबांक ठारू सर्व संबंधर रस अनुभव कर। ओम शांति। धन्य तुमे शिव बाबा दया सागर, संगमरे आसी देल भक्ति फल। धन्य तुमे शिव बाबा दया सागर, संगमरे आसी देल भक्ति फल। जन्म जन्म जिए करिछि भक्ति, आहा करिछि भक्ति। भक्ति फल ज्ञान ताकु हुई प्राप्ति। शुण भाई भौणीए देईण मन, सत्य जुग आसीबाकु अल्प दिन। कଳି सरी जाउअछि आसुछि सत्य, सत्यरे होइबा राजा करिबा राज्य। मंत्री गुरु मंत्र दाता रहिबे नाही, केही रहिबे नाही। राज्य संभाळिबा दिव्य बुद्धि लगाई, हाँ बुद्धि लगाई। सेराई जे जीवा पाई पाठ पढ़िबा, पवित्र होइले सत्य जुग को जीवा। काम विकार जीतिले जगत जीतिबा,
21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିବା। ଆମ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳ ଭୁଲିବା ନାହିଁ, ଆହା ଭୁଲିବା ନାହିଁ। କଉଡ଼ିରୁ ହୀରା ହେବା କରି ପଢ଼ାଇ, ଆମେ କରି ପଢ଼ାଇ। ବ୍ୟର୍ଥ ପର ଚିନ୍ତନକୁ ମନରୁ କାଢ଼ି, ସେବାଧାରୀ ହେବା ଶୁଭ ଚିନ୍ତନ କରି। ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ହୋଇ ନିମିତ୍ତ, ବିଶ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ପାଇବା ପଦ। ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ହୋଇ ନିମିତ୍ତ, ଆମେ ହୋଇ ନିମିତ୍ତ, ବିଶ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ପାଇବା ପଦ। ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଶିବ ପିତା ଜ୍ଞାନ ସାଗର, ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟଇ ତୁମ ଭକତି ଫଳ। ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଶିବ ପିତା ଜ୍ଞାନ ସାଗର, ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟଇ ତୁମ ଭକତି ଫଳ। ଜନମ ଜନମ ଯିଏ କରିଛି ଭକ୍ତି, ଆହା କରିଛି ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତି ଫଳ ଜ୍ଞାନ ତାକୁ ହୁଅଇ ପ୍ରାପ୍ତି। ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଶିବ ବାବା ଦୟା ସାଗର, ସଙ୍ଗମରେ ଆସି ଦେଲ ଭକତି ଫଳ।